Hello guys. Matay ako guys. Makita kita didihan aton naton giniya. Sir mira it giniya kuno diri kuno na nalumlum. Kita onta. Kaya ikaduha na ini nga paglumlum niya. An una an yagin lumluman na bunay 23. Tapos siya na adi. Adi man tak giniya. Man. Oh, bisan tong paglabot-labutan. Magaling-galing ito. Naginiya ni Ate Iski. Naalumlom. Doherang anit manok kung gagaw. Gini-fall iton. Adi pabo, broad-breasted. Adi. Lamlam gihap. Adi an akon crossbreed. Napantel nganhen trailback. Nagpiso na. Ito na era ginlumluman nga da. Dira tong era panay. Adi didit kag anak kadto. Adi man. Ami ito nit nanay ini nga trailback kasi tatay tato nga pantel. Nagpiso na. Thank you for watching. Kita kan Ate Iski. Ate Iski. Thank you for watching, my guys.